हांव स्कुलान आसतना हांव आनी म्हाजी शेजारी शेतान वचोन कोंगे एकठांय करून घरा हाडून म्हाज्या आज्जेक दिताली आनी आमची आई चुलीचेर कोंग्याचें तोंडाक करून पोळ्या वांगडा आमकां खावपाक दिताली। आयज आमी शेतान वचोन कोंगे हाडलेले। कोंग्याचे माती वचसकर 6-7 फावटी उदकान बरें क्लीन धुवन घेतला। कोंग्यांक माती चड आसता म्हूण मातशें चड धुवचें पडटा। कोंग्याचे भितूरले मांस काडपाक एक प्रोसेस आसा। एक व्हडल्या तोपान उदक हांवें पयलींच तापोवंक थेयल्लें। अर्दो चमचो मीठ घालून उदकाक बरो खतखतो येतकीच धुवन घेतलेले कोंगे उदकान घालूंक जाय। मिडियम फ्लेमीर 5-6 मिनटां कोंगे उदकान शिजोवन घेवंक जाय। उदकाक बरो खतखतो येतकीच वयल्यान येता तो धवो फेस काडून भायर उडोवंक जाय। चड शिजोवंक जायना, एकूच खतखतो काडून गॅस बंद करूंक जाय। अशे तरेन कोंगे उदकान वाफोवन घेतल्यार कोंग्याचें तोंड ओपन जाता आनी भितूरलें मांस काडपाक इजी जाता। शिजयल्ल्या कोंग्यांचें उदक सगळें भायर उडोवन कोंगे एका प्लेटीन काडून सामकें थंड करून घेवंक जाय। कोंगे सामकें थंड जातकीच एक टूथपीक घेवन कोंग्याचें तोंड ओपन जालां तें टूथपीक भितून घालून अशे तरेन वयल्या वयर कोंग्याचें मांस काडून घेवंक जाय। कोंग्यांचें मांस काडपाक मातसो टायम लागता, 2-3 जाणां मेळोन काडल्यार फास्ट जातलें। आमगेर एक रूल आसलो, जे कोण कोंगे हाडटा तेणेच तेजें मांस काडूंक जाय आनी आमची आई नाल्ल कातून नाल्लाची सोय चुलीचेर बरी भाजताली आनी रगड्यार बसोन मिरसांग वाडटाली। मिक्सरार केन्नाच वाटिनासली। सगळ्या कोंग्याचे ऑलमोस्ट 1 कप कशें मांस जाल्लें आसा। नाल्लाची सोय भाजपाक 2 चमचे तेल तव्यार घालून गरम करूंक जाय। 15 ते 20 बारीक सोललेली लसूण आनी 1 इंच आलें घालून आले लसणीचो कच्चो वास वचसकर लो फ्लेमीर परतून घेवया। लसूण बारीक आसा म्हूण चड घेतल्या, मोठी आसा जाल्यार 4-5 घेतल्या पुरो। उबो चिल्ललो एक मोठो कांदो घालून मिडियम टू लो फ्लेमीर कांदो सॉफ्ट जावन लायट गोल्डन कलर जायसर फ्राय करून घेवंक जाय। कांद्याचो मातसो कलर चेंज जातकीच अर्द्या नाल्लाची सोय म्हटल्यार 1 कप नाल्लाची सोय घालून मिडियम टू लो फ्लेमीर सोयेचो लायट गोल्डन कलर जावन अरोमा येयसर फ्राय करूंक जाय। सोय बरी भाजल्यार वांटणूय बरें जाता। भाजलेली सोय थंड जातकीच मिक्सर ग्राइंडर जारान घालून घेवया। 2 चमचे गरम मसाला, अर्दो चमचो हळद आनी उदक घालून धाकणें धांपून मातशें जाडशें वांटून घेवया। वांटण चड बारीकूय करनाकात। वांटतना उदक जाय जाल्यार घालून घेयात। अशे तरेन मातशें जाडशें वांटून घेयात। वांटण जाल्लें आसा, आतां फोडणी मारून तोंडाक करून घेवया। 2 चमचे तेल घालून तेल बरें कडकडीत गरम जातकीच रफली चॉप केल्लो एक मोठो कांदो घालून मिडियम टू लो फ्लेमीर कांदो ट्रान्सलुसंट जायसर परतून घेवया। चड गोल्डन ब्राउन करपाची गरज ना, कांदो मातसो सॉफ्ट जातकीच 1 चमचो जिंजर गार्लिक पेस्ट घालून आले लसणीचो कच्चो वास वचसर लो फ्लेमीर परतून घेवया। आले लसणीची पेस्ट बरी फ्राय करून घेवंक जाय। एक रफली चॉप केल्लो बारीकसो टोमाट घालून लो फ्लेमीर टोमाट सॉफ्ट जायसर परतून घेवया। टोमाट सॉफ्ट जाल्ले आसा, आतां वांटून घेतलेली मिरसांग घालून ग्रेव्ही कितली दाट पातळ जाय हेजो अंदाज घेवन उदक घालून घेयात। हांवें हांगा अर्दे कप उदक घालून घेतला। चड उदक घालून ग्रेव्ही पातळ करनाकात, कोंग्यांच्या तोंडाक मातशें दाट आनी धबधबीतूच आसता। 2-3 सोलां घालून लो फ्लेमीर 10 मिनटां ग्रेव्ही शिजोवन घेवया। सोलां कंपल्सरी घालूंकूच जाय, सोलां घालपाक विसरो नाकात। कोंग्यांचे काडलेले मांस घालून ग्रेव्हीक बरो धवळ मारून घेयात। लो फ्लेमीर 6-7 मिनटां शिजोवन घेवया। चड शिजोवपाची गरज ना, कोंगे ऑलरेडी उदकान घालून वाफ दिल्ली आसा आनी भितूरलें मांस ऑलमोस्ट 50% कूक जाला। ऑलमोस्ट 5 मिनटां जाल्ली आसा। चवीनुसार मीठ घालून मिक्स करून घेवया। मीठ घालून फकत 2 मिनटां शिजोवन घेयात, चडूय शिजोवनाकात। मातयेच्या आयदनान केल्ले हे कोंग्यांचे तोंडाक दुसरे दिसा खावपाक खूब रुचीक लागता। कोंग्याच्या तोंडाक ऑलमोस्ट जाल्लें आसा, आतां गॅस बंद करून बारीक चिल्लली ओली कोथमीर घालून आनी एकदां मातशें मिक्स करून घेवया। कोंग्यांच्या तोंडाक गरम गरम शीत, चपाती वा चुलीचेर भाजलेले गरम गरम पोळ्या वांगडा खावपाक
खूब रुचीक लागता. ही रेसिपी करतना म्हजे ल्हानपणाचे दीस दोळ्या मुखार येताले. ते दीस तर परत येवचे ना, पूण कोंगे मेळत जाल्यार ही रेसिपी मुद्दम ट्राय करात. आवडली जाल्यार लायक आनी शेअर करपाक विसरो नाकात. बेगीन मेळोया आनिकूय डिलिशियस रेसिपी घेवन. देव बरें करूं मोगासुनी.